Lalo, nara sa mga comment, unsa man eh. Bade, pa-challenge ko nimo, manguha ka og baki kay gaulan man ron. Baki? Dili ko kay tugnaw kayo na. Pero kay challenge man nimo mukuha ko. Kay namo ka ispat na mura og pulis og suga. Pero kay gabi naman ron, ana, uban ko. Tara, mato na ta bade, tanaw to kung makakuha ba taan eh. Kay armas dere oh. Maliga na to. Suwaya na to makakuha ba ta. Uli na makakuha, uli ta. Boom, shout out ko sa nag-request ani ha. Sapan yung kadugayan ba eh. Napaa oh. Ay, baki. Selamat. Sudan! Tungkok ba di, para di makabuhay. Okay, natin kuha ba di sa kabog. Dako-dako yun eh, pero okay na niya. Kaguol, kalipay, kasakit, muli ko, kay matug ko. Sorry. Kutahan ko makari, ano gusto makari, ato ka kuha. Gusto ni. Baki ni. Baki dyan ay. Yo, sigawi. Pulis man. Muna yung buyat na angling nasa police station. Kani kinatusok. Najuday. Okay. Duha na gyud nato baday. Para baday mo undang na ta kay tuglo na kayo di na mada. Naman tay duha bukuha. Okay na ni. Pamahaw pa niyo to. Guhos na kayo to. Ana ni.